सिर्फ आज के अल्लाह के भरोसे बैठी हूँ कि अल्लाह पाक इन दोनों को सजा जरूर दी। खुला लेने का कब फैसला किया फिर? खुला काफ़ी टाइम से सोची थी ले लूँ, क्योंकि ना इसका हमें कमाई का सहारा था, ना प्यार मोहब्बत का सहारा था। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चे को भी बहुत मारता है, छुरी भी आप खींच के मार देगा, किसी का सर फाड़ देते हैं। और अपने भाई की बच्चों को कुछ नहीं कहता था अपने भाई के नहीं, बच्चों हम को? लोग अलग हो गए थे, किराए पर आ गए अच्छा, थे। ये देखो ना, मतलब उसने ये तो किया कि अलहदा होने का सोचा नहीं, उसने नहीं सोचा है, ये मैंने ही सोचा था कि मैं खुद ही किराया दूंगी। हाँ, अच्छा, फिर हम लोग अलग किराए पे आ गए। अच्छा, किराए पे आने के बाद इसने कभी माली मकानी से चक्कर चला लेना। अल्लाह, कभी ये तो क्या बंदा था? जो कोई अगर सामने बढ़े उनसे चक्कर चला लेता। आदत पड़ गई थी ना उसको। हाँ, और अगर किसी पंप वगैरह पे काम करता था तो वहाँ पे जो मांगने वाली आती है उनसे रिलेशन बना लेता था। तो मैं तंग आ गई थी। इसीलिए आप देखती रही हो सारी जिंदगी, इतने साल आप देखती रही हो। नक्शी में बैठा है तो किसी के साथ ऐसे करके बैठ गया। मैंने उस औरत को कहना या इसको कहना कि बाहर जाओ, उस टाइम मुझे रास्ते में मारा इसने। मैंने बड़ी बर्दाश्त की, लेकिन अब मैं बीमार भी हूँ, हिम्मत नहीं है अब मेरे में कि मैं अब किराए दूँ, बिल दूँ, बच्चे संभालूँ या इसकी मारे खाऊँ। अभी अलहदा खुला लिया अब आपने इससे? नहीं, अभी मैं काफ़ी टाइम से अलग हूँ इससे। बस वैसे ही अलहदा हुई हो इससे आप? हाँ, लेकिन अब 2 माह हुए मैंने खुला दायर किया अब आपने, मतलब जाहिर है। अब ये क्या करता है? ये हमारे साथ रहते नहीं, हमें क्या पता ही किधर रहता अभी है। कुछ पता नहीं है, मतलब कहीं पर भी काम करता था वहां पर भी ताल्लुकात थे। तो एक फिर बदकिरदार आदमी के साथ आपने अपनी जिंदगी के इतने साल जाया किए ना, गुजारे तो नहीं, ये जाया करना होता है ना एक ऐसे आदमी के साथ जो हर किसी को देखकर पागल हो जाए, तो वो फिर बदकिरदार आदमी होता है ना, वो किरदार वाला तो नहीं होता। वो ऐसे आदमी के साथ तो औरतें गुजारा नहीं करती हैं। आपकी भी तो गलती है, आपने गुजारा किया। फिर अभी मैं अपना घर बचाना चाहती थी, मैं ये नहीं चाहती। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इसी वजह से जो है ना अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर लेती हैं एक ऐसे आदमी के साथ जिसके साथ एक छत के नीचे सांस लेना भी मुहाल होता है। और ख़वातीन अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लेती हैं क्योंकि घर वाले ये कहकर भेजते हैं कि वापस नहीं आना, या फिर वो देखती हैं जब पीछे पलट कर तो माँ बाप होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो उम्र के इस हिस्से में होते हैं कि वो इनको संभाल नहीं सकते, बहन भाई अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं, जिसकी वजह से जब खातून को ये सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि इधर से निकल कर मैंने सड़कों पर आ जाना है, ये ख्वार हो जाना है, फिर वो एक ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारती हैं और फिर इस तरह की अजियतें जो है ना सारी ज़िंदगी के लिए उनके पल्लू के साथ बंध जाती हैं और फिर वो ऐसे ही रोती हैं जिस तरह से ये रो रही है। अब कैसे घर का सिलसिला चल रहा है? हाँ, कुछ पैसे मैं कमाती, कुछ बच्चे कमाते हैं। बच्चे भी कमा रहे हैं? बच्चे भी कमा रहे हैं, लेकिन अब मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि अपने आप को भी बदवाई देती हूँ, अपने बच्चों को भी बदवाई देती हूँ जिस टाइम वो खाना मांगते। मैं उनको 2 टाइम खाना खिलाती, 3 टाइम भी नहीं खाना खिला सकती। जिस टाइम वो खाना मांगते मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैं बहुत बदवाएं देती हूँ। बच्चे कहते हैं हमें तो खुद बहुत नहीं आ रही मम्मा, अभी तो बदवाएं देती हो। हम बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का क्या कसूर है? वो तो दुनिया में उनको तो आप लेकर आए हैं, उनका क्या कसूर है? बच्चों को आप क्यों मैं बदवाएं अपनी देती नन के बात कही, जब मेरे शोर ने मुझे मारा तो मेरी नन ने ना मेरे शोर को छुपा लिया था क्योंकि मेरा गला दबा कर आए थे, तो बिल्कुल हद बनी हुई थी मैं। अच्छा, मैं किराए पे रहती थी ये लेनो बार मंडी फाटक के पास। अच्छा, वहाँ पे 7 नेबर भी रहते थे, सबको पता चल रहा कि इसका शोर को मारा, किसी ने आकर बचाया नहीं। वो कोई नहीं आता, किसी की जल्दी में कोई नहीं आता। उसके बाद मेरे बच्चे रोने लगे, चीखो पुकार करने लगे, हमारी मम्मा मर जाएगी, किसी ने नहीं बचाया। उसके बाद जब मेरे मियाँ ने मेरी गर्दन मरोड़ी और भाग गया ना, तो ना साथ वालों की आवाज़ आई, कुड़ी मार छड्डी। उसके बाद मेरे बच्चे ने हमें पानी पिलाया। मेरे बच्चे कहते मम्मा पापा इस साइड पे निकले, हम कहाँ जाएंगे, ना हमने किराया दिया हुआ ना बिल हमारा, हमें तो ये निकाल देंगे मालिक मका। उस टाइम मैंने कहा अच्छा भाई, मैं भी थोड़ी तबीयत मेरी बेहतर होती, मैं देखती मेरा जोर किधर गया, आप हमारा सामान ना फेंको। उन्होंने कहा आपने ना किराया दिया ना बिल दिया, असी नहीं रखना तो। उन्होंने हमारा सामान देखना शुरू किया, मेरा सामान गली में पड़ा। मैं अपने बच्चे के साथ अपनी नन के गई हूँ। मैंने कहा बाकी तो अपने ससुरालों में रहती हैं, ये अलग रहती है। तो ये वही नंद है जिसको तलाक? अच्छा, ये कोई और नंद थी। ठीक है। मैं उसके पास पहुंची हूँ तो मेरे शोर की जूतियाँ बाहर गेट पे थी, मुझे पता चल गया अंदर ही है। मैंने बच्चे को कहा तुम्हारे मामू है, कहते नहीं मामू नहीं है। मैं अंदर चली गई, मुझे कहती है कि मैंने कहा जब बाजी आप इसको रख सकती हैं ना तो उसके बच्चे भी रखें। हाँ बिल्कुल।
ٹھیک ہے یہ کسی کی بیٹی کو مار کر آتا ہے, عورتوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے, نہ کماتا ہے اور مجھے مارتا ہے, بچوں کو مارتا ہے, ہم کس سے مانگیں؟ یہ ساری ذمہ داری اس کی. اتنا ٹائم میں نے گزارا, میں بہت بیمار ہوں, میں نہیں کر سکتی. تو میری نند کہتی ہے بچوں کو راوی میں پھینک دو, بچے راوی میں پھینک دو. میں نے کہا بچے آپ اپنے پھینک دیں, میں نہیں پھینک سکتی اپنے بچے. میں نے بڑی مشکلوں سے پالے بچے, لوگوں کے برتن دھو دھو کے میں نے بچے پالے. میرے بچے بیمار ہوتے تھے اکیلی میں سنبھالتی تھی بچے, میرا شوہر نہیں سنبھالتا تھا. وہ ہسپتال بچے لے کے گئے تو وہاں پہ جو نرسیں ہوتی تھی میرا میاں انہیں کو دیکھنے میں لگ رہتا تھا. وہاں پہ جو دوسری عورتیں آئی گی بچے لے کے, انہیں سے اٹیچمنٹ شروع کر دیتا تھا. کہاں لے کے جاتی ہے ایسے شوہر کو میں, بتائیں. اس نے میری زندگی وہاں برباد کیا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ایسا خبیث انسان ہے یہ, ایسا خبیث انسان کہ دن رات میں روتی ہوں, دن رات, کہ میرے سے اللہ کیسا گناہ ہوا جو میرے نصیب مقدر میں ایسا گندا شکل لکھا. عورتیں آج عیش کر رہی ہوتی ہیں اپنے شوہروں میں, لیکن میں اور میرے بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے کس وجہ سے, ان گندوں کی وجہ سے, ایک جٹھانی کے گند کی وجہ سے اور دوسرے اپنے یور کی وجہ سے. چلو حوصلہ کرو, آپ بڑی مضبوط ہو, اتنا کچھ برداشت کیا ہے, اتنی ماریں کھائی ہیں, اتنا کچھ برداشت کر کے آج بھی اپنے بچوں کے لیے زندگی گزار رہی ہو, محنت کر رہی ہو, تو آپ تو بہادر ہو. اللہ کے اوپر جب آپ نے فیصلہ چھوڑا تو اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ کی پکڑ میں جس دن آ گیا اس دن اس کو پتہ لگے گا کہ کس طرح کسی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کر اس کو جب گھر میں لاتے ہیں تو اس کو اس طرح کی اذیتیں دیتے ہیں. یہ تو اللہ بہتر انصاف کرے گا. اللہ آپ کو حوصلہ دے, ہمت دے. بچیوں کو تو سب پتہ ہوگا ہمارا باپ کیسا ہے. میری بیٹی یہی کہتی ہے کہ مما اللہ آپ کو صحت زندگی دے, ہمارا کوئی بھی نہیں آپ کے علاوہ. میرے بچے کہتے ہیں مما آپ, میں ذرا سی بیمار ہوتی ہوں نا تو میرے بچے چاروں میری طرف آ جاتے ہیں کہ مما آپ کو اللہ میں زندگی دے دے, اللہ پاک ہمارے ہمیں کچھ کر دے, ہماری ماں کو کچھ نہ ہونے دی. انہوں نے ظاہر ہے دیکھا آپ کو اتنا مشکل ٹائم گزارتے ہوئے. اور آپ یقین کریں اگر ہمارے گھر کھانے کو نہیں ہے نا تو میرا سب سے چھوٹا بیٹا جاتا ہے لوگوں کا پانی بھر کے لاتا ہے اور مجھے کھانے کو دیتا ہے. میرا چھوٹا بیٹا, میری ماں کچھ کھا لے, ہم پھر بھی بھوکے تو کوئی بات نہیں, ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن ہماری ماں بھوکی نہ رہے. ایک بیمار عورت کیا کر سکتی ہے, بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی, لوگوں سے فریاد ہی کر سکتی ہے کہ کوئی میرا بل دے دے, کوئی میرا علاج کروا دے, یہی کر سکتے ہیں. 17 سال ایک آدمی کے ساتھ گزارے ہیں اور یہ 17 سال کا وہ رونا ہے, وہ برداشت ہے جو اب اس کے آنسوؤں میں نکل گیا. ایک ایسے مرد کے ساتھ جس کے ساتھ یہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک خوش نہیں تھی. ہر دن اس نے قربانی دی, ہر دن اس نے بدترین تشدد کو برداشت کیا, ہر دن ایک نیا عذاب اس نے دیکھا, ایک ایسی ہر دن اس نے ایسی چیزیں دیکھی جو ایک خاتون کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک ایسا آدمی جو کہ پلک جھپکتے ہی کسی اور خاتون کے ساتھ تعلقات میں آ جاتا تھا, ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل نہیں ناممکن ہوتا ہے. اگر عورت بھی ایسی ہو اس کے ساتھ بھی زندگی گزارنا ایک مرد کے لیے مشکل ہوتا ہے, اسی طرح سے ایک مرد اگر ایسا نکلے تو عورت کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن اس نے یہ 17 سال گزارے ہیں اور پہلے دن سے لے کر اب تک اس خاتون کا کہنا ہے کہ میں لیکوڈ پر زندہ ہوں, میں کچھ کھا نہیں سکتی, صرف یہ اس خاتون کی مہربانی ہے میرے پر جس کے میرے شوہر کے ساتھ تعلقات تھے. اگر آپ کے اس طرح کے کوئی تعلقات ہوتے ہیں, آپ کے اپنے ہی گھر کی چار دیواری میں آپ نے کسی کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھے ہوتے ہیں, تو خدا را کسی کی بھی بیٹی کو اپنے گھر میں لا کر اس کی پوری زندگی برباد نہ کریں. آپ بتا رہی تھی کہ یہ آپ کی دوسری شادی تھی. ہاں جی. پہلی شادی آپ کی کیوں خراب ہوئی؟ ابھی وہاں پہ صرف میں 1 مہینہ رہی ہوں. اچھا. وہاں پہ میرے دیور جو تھے نا, ان کا مطلب روب تھا ان پہ, گھر والوں پہ نا, ان کی بات مانے جاتی تھی, میری نہیں سنتے تھے وہ لوگ. میرے شوہر بہت اچھے تھے, کبھی انہوں نے مجھے مارا نہیں, کبھی ڈانٹا نہیں. تو انہوں نے میرے شوہر نے کہا کہ آپ اپنا نا ٹیسٹ کروا کر آئے ہیں. مجھے اس ٹائم حمل تھا پہلے شوہر سے. میں ٹیسٹ کروانے کے لیے آئی ہوں اپنی امی کے گھر, تو میرے دیور کہتے ہیں آپ نے نہیں جانا امی کے. میں نے کہا نہیں, میرے شوہر نے مجھے پیسے دیے, میں جاؤں گی, میں اپنا ٹیسٹ کراؤں گی, میں بیمار ہوں. کہتے ہیں نہیں جانا. میں نے کہہ دیا تو میرے چھوٹے بھائی مجھے لینے آئے, میں ان کے ساتھ چلے گئی. جب میں ہفتے بعد ان کے گھر واپس آئی تو انہوں نے مجھے نہیں رکھا. میرا کوئی قصور نہیں, کہیں میں پکڑی نہیں گئی, کہیں میں نے فون پہ بات نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے مجھے نوٹس بھیج دیا, انہوں نے یہ بھی نہیں رپورٹ بھی نہیں دیکھی کہ مجھے ہمارا. اس کو نہیں پتا آپ اس کا ایک بچہ ہے؟
नहीं, बाद में बताओ जब पैदा हो गया ना मेरा हाँ, बेटा, हाँ। उससे पहले भी हमने बताया कि मुझे हाँ, हमला है। अच्छा। तो इन लोगों ने ना बात नहीं सुनी मेरे ससुराल वालों ने। उन्होंने कहा नहीं, बच्चा भी ज़ाया करा दो, नाम ने तुम्हें रखना अब है। उस बच्चे को की भी कफालत आपने की है? नहीं, मेरी अम्मी ने पाला है वो बच्चा। आपकी अम्मी ने पाला है, हाँ वो जी। आपके साथ नहीं, आपकी अम्मी के साथ होता हाँ है? जी, अब वो मैंने अभी देखिए 1 साल का बच्चा, उसके ना माँ है ना बाप, तो उसको तो जब भी छोड़ दिया मैंने। मैं अपना नहीं पूरा कर जब रही। दूसरी शादी की तो उसको छोड़कर आई थी? हाँ, छोड़ कर आई थी। आप यकीन करें, जिस टाइम मेरी शादी हो रही थी ना, मैं पार्लर जा रही थी, तो एक बच्चे को अल्लाह की तरफ से होता है कि आज ये तेरी माँ जा रही है ना, तो ये दोबारा नहीं आएगी तेरे पास। मेरे बेटे ने जाते हुए मेरा ना पीछे से दुपट्टा पकड़ लिया, मैं पार्लर जा रही थी, और जब मेरे बेटे ने मुझे देखा और मैंने उसको देखा, हम दोनों बहुत रोए, इतना रोए कि शायद पता नहीं हम पे क्या क़यामत आ रही है। और वाकई क़यामत ही आई है शादी के बाद मुझ पे। हाँ। उस बच्चे को पता था कि मेरी माँ जा रही, पता नहीं बचती है कि नहीं बचती। मैंने उस बच्चे को चुप कराया, मेरी माँ ने इसको पकड़ा। मेरी माँ ने मेरे बेटे को ऐसे पाला जैसे कोई सगी माँ। 1 साल का बच्चा इन लोगों ने मुझसे जुदा करवा के भी मुझे जलील किया। मैं ऑन कैमरा ये बात कहती हूँ, अल्लाह से दोनों पाए, मेरी जेठानी भी और मेरे घर वाले ससुराल वाले सब पाए। क्यों? उनको मालूम था कि इनका बेटा गलत है, तो मेरी शादी उससे ना करवाते। उसको तो बीवी मिली भी थी ना, तो मेरी शादी उससे ना करवाते, मुझे ना बर्बाद करते, ना मैं बर्बाद होती। एक ही घर में इतनी गलाजत, रिश्तों को इतना गलीज बना दिया गया, किसी रिश्ते का एहतराम नहीं है, किसी रिश्ते की इज्जत नहीं है। इस हद तक गलाजत है एक ही घर में, और उस गलाजत में एक औरत रहने पर मजबूर हो जाती है सिर्फ इस वजह से कि वापस नहीं जा सकती। वापस कहाँ जाएंगे? घर वाले जो मैके वाले होते हैं ना, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, अपनी बेटियों के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखा करें। अपनी बेटियों को ये मत कहें कि वापस नहीं आना, मर जाना, ये हो जाना। अपनी बेटियों को कहें कि हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, इस घर में हमेशा तुम्हारे लिए जगह रहेगी, ताकि वो इतनी अजियतें बर्दाश्त करके अपनी ज़िंदगी एक बार मिलनी होती है। हर इंसान को ज़िंदगी एक बार मिलनी है, अगर उसने उस ज़िंदगी को इस तरह से गुजारना है तो क्या फ़ायदा। इस चीज़ की पकड़ अल्लाह की तरफ से भी होती है कि आपने किसी इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना दिया।